Host Itmag TV, Amega! 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 Bago tapos doon, dinag-on na Atihan Festival! I'm Alvin Patricio. I can detect lies, influence. Ay, damn! Pangit, man. Bakit? Bye! Ano, karon kasi duman. Try mo mag-gumpat-gumpat. Yan, kanta, teka. Did you know your mind? So happy. Oh, taong ano man. Know your mind. Hoy! May payo mag-inaan natin. May matikang pato, may matikang pato ito. Pwede magpayong? Pwede magpayong na. Huwag tayong payong. Okay. Sino ito? Ikaw kami malangay your thoughts control Ha? even ito kami naging siya. Dahil malangay. Ito may alin? Huwag tayong payong. Date ka mo. Baby, I love your way every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the bay. Your thoughts control moving white. Take two! Wow, matiyagi. Aray! Markang! Wait! Paghambayang! Buisit, panaw! Balik! 1, 2, 3! Di mag-ibayag! Ay, ay. How can you get excited? Weird! 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 How can you get some fun? Take! Body is the way it looks, the way we breathe, the way we eat. Kaya kita makaroon sa Museum Itaklan na makaroon makita natin doon mga gigamit sa unang mga tao nga karon. Tao nga nito tao, magilahambang nga sa The guy took my mind away. Talk? The guy took my mind away. The guy took my mind away. Talk na naman. Hey, Ano mo mahambal sir sa ati-atihan nga to sir nga? Masadya man ba sir? bukan dia tagaklan ah. Bukod kita taga-aklas, taga-mag TV ka, amiga. Oh, tagaw na ako pa. Ay, ginaano ko gani ang mama, agpapauna sa among bagay. Gumamatay, pinipili. Ano yung mahambal sa Mag TV ka, amiga, sa atong show? Ag ano yung mahambal sa nag... Juday doon! Juday! Juday, kamusta man sa taping ninyo? Ano ka pala? Kamusta naman yung ati-atihan natin dito? Uy! Ayan. Ay, uwa! Ba't ako? Ay, plus.